केही मध्य गर्भवती महिला मानंकु विवाह करिबे ना। किंतु आज मु आपण मानंकु कहिबी गर्भवती महिला को गर्भवती स्त्री को जने पुरुष विवाह कले। आजिकाल आपण माने जानी छंती जे गर्भ जदि जे हेइथिबो ताहांकु कहीं मध्य युवक माने विवाह करंती ना। काहे कि निंदार विषय। किंतु मु आपण मानंकु आसी कहबाकू चाहे आपण मानंकु मु सुनाइबी जे एहिपरि जने युवक जने गर्भवती महिला को से विवाह कले। आसंतु तेबे हम माने स्टार्ट करिबा। जदि हम मानकर चैनल को जदि नुआ करी आपण माने देखुछंती तेबे भिडियोटी देखिबा पर्यंत आपण जदि सब्सक्राइब करि नाहंती तबे सब्सक्राइब करि नियंतु। आसंतु डेरी न करी हम माने भिडियोटी रो मेसेज को स्टार्ट करिबा। भिडियोटी को आपण माने संपूर्ण शेष पर्यंत देखंतु समस्त विषय बुझी पारिबे। कोन निमंते विवाह कले ए गर्भवती स्त्री को आपण माने संपूर्ण बुझी पारिबे। यीशु ख्रीष्टଙ୍କ जन्म एही प्रकार हेला। ताहांको माता मरियमंकर जोसेफंको सहित विवाह निर्बंध हेला परे से मानंको सहवास पूर्वे से पवित्र आत्मा को कर्तृक गर्भवती होई अछंती बोली जणा पड़िला। एथिरे तांको स्वामी जोसेफ धार्मिक थिबारु एवं तांको प्रकाश रे निंदार पात्र करिबाकू इच्छा न करिबारु गोपन रे तांको परित्याग करिबाकू स्थिर कले। देखंतु वास्तव कथा जोसेफंको सहित विवाह निर्बंध हेबा परे से मरियम गर्भवती होई अछंती। एही विषय जोसेफ जेतेबेले जानिले से तांको गोपन रे तांको परित्याग करिबा निमंते निष्पत्ति काहे कि माने से जे मध्य गर्भवती स्त्री को विवाह करिबा को चाहे नाही सेथि निमंते जोसेफ एही निष्पत्ति कले। आउ ताको मु निंदा कले तांको तो कष्ट लागिबो काहे कि ना जेतेबेले जदि जोसेफ ए विषय डिक्लेयर कराजिबो करिबे तेबे सही समयर रीतिनीति नियम अनुसार जेहु स्त्री बा कन्या एही प्रकार धरा पड़े व्यभिचार कर्म करिथिबा हेतु से ही गर्भवती हेछि। तेबे ताहाको व्यवस्था अनुसार पत्थर फोपाड़ी ताहाको मारि दिया जिवो। सेथि निमंते जोसेफ से मध्य धार्मिक थिबारु माने एटे पाठन करूथिलु जे जोसेफ धार्मिक थिबारु तांको प्रकाश रे निंदार पात्र करिबाकू इच्छा न करिबा माने तांको प्रकाश करिबाकू से चाहिले नाही। निंदा करी प्रकाश करिया पय से चाहिले नाही। आउ धीर स्थिर भाव रे निज मन रे ही निष्पत्ति करदे। किंतु देखंतु यीशुंकर जन्म एक आश्चर्य विषय। आ दूत सीधा सड़क कौन कले ना जोसेफंको निकट को दूत जाई ताहांकु पुनर्बार दर्शन देउछंती। देखंतु 20 पदरे जहा लेखा जाए किंतु से एहा मनस्थ कला परे देखो प्रभुंकर जने दूत स्वप्न रे तांकु दर्शन देई कहिले हे दाऊदंको संतान जोसेफ तुमर भार्या मरियम को ग्रहण करने को भय कर ना कारण तांकर गर्भ पवित्र आत्मा को कर्तृत्व होइछि। से पुत्र प्रसव करिवे आउ तुम्भे ताहांको नाम यीशु देव कारण से आपणा लोक मानंकु से मानंकर समस्त पापरु परित्राण करिवे। देखंतु एही संभाषण जेतेबेले से स्वप्न माध्यम रे दर्शन पाइले जोसेफ से यथाशीघ्र से मध्य प्रस्तुत हेले मनस्थ कले निष्पत्ति कले तांको हृदय रे की प्रकार जात हेइथिबो माने निष्पत्ति जात हेइथिबो माने कौन की संभाषण और की प्रकार दर्शन की प्रकार स्वप्न
ବୋଲି ସେ ଭାବିଲେ। ଆଉ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରୁ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଏହା ଏକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ହୋଇଅଛି। ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୋସେଫ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଧାର୍ମିକ ଥିବାର ହିଁ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଛନ୍ତି। ମରିୟମଙ୍କୁ ବାଛିଲେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ କୋଳରୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ। ମରିୟମ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଦେଶ ପାଳନକାରୀ ଝିଅ ଥିଲେ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟକାରିଣୀ ଥିଲେ। ଯୋସେଫ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଏହି ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିବା, ଏହି ପ୍ରକାର ଭୟ ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଭୁ ବାଛିଲେ। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମରିୟମଙ୍କ କୋଳରେ ପଠାଉଥିବା ହେତୁ ସେ ମରିୟମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ତେଣୁ ଯୋସେଫ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ରାଜି ହେଇଗଲେ। କାହିଁକି? ଦୂତ କହିଦେଲେ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଛି, ପୁଣି ତାଏ ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କର ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ। ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଯାହାକି ସେମାନେ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ, କେହି ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ କାହାର ମଧ୍ୟ ପାୱାର ନାହିଁ। ଆଗରୁ ତାହା କୁହାଯାଇଥିଲା, ସେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆପଣା ପାପରୁ ସେ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ସତରେ ବାସ୍ତବରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଯୋସେଫ ଧାର୍ମିକ ଆଉ ମରିୟମ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଛିଲେ। ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ଯୋସେଫକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ମରିୟମଙ୍କ କୋଳରେ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାକୁ ପଠାଇଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ ଯେ ଏହି ମରିୟମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋସେଫ ଧାର୍ମିକ ଥିବାରୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମରିୟମଙ୍କୁ ବିବାହ କରିନଥିଲେ, କେବଳ ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ଯଦି ବି ମନେକର ଯୋସେଫ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯଦି ଏବେର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ସେ ଭାବିଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ଦରକାର ନାହିଁ, ତାହାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମରିୟମଙ୍କୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରି ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା, ଯଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଇପାରିନଥିଲେ। ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜନ୍ମ ହେଇ ପାରିନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ, ଯୋସେଫ ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଶୀଭୂତ ହେବେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ସ୍ୱପ୍ନରେ କଥା କହିବା ଶୁଣି, କିନ୍ତୁ ଯୋସେଫ ଧାର୍ମିକ, ମରିୟମ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଥିବାରୁ ଏହାଙ୍କ କୋଳରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ତାପରେ ଯୋସେଫ ମରିୟମକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲେ, ସେହି ସମୟରେ ତାହାଙ୍କର ନାମ ଯୀଶୁ ଦେଲେ।